Okay. An bɛ Ala fo ka barikada ka Ala wale ɲuman dɔn bi journaliste bonda caman ba bi ka fara radio ta ani kɔ ka région kɔnɔna na minnu sɔgɔlen b'an na nin kɛnɛ kan an y'a ɲini an ka Seydou fɛ an'an karamɔgɔ an'an ye jɔyɔrɔ Seydi Ahmed Tidiane Haidara tuma min ni a bɔra ka tile 20 ale ni 4 k'o kɛ taama na Côte d'Ivoire jamana kan fayida fo tile 25 jate Ala sɔnna taama in kɔnɔ an y'a ye événement 30 ale ni 9 ɲɔgɔn kɛra a kɔnɔna na tile 25 in na o kɔfɛ an y'a ye wajuluba caman kɛra baya kɛra kɛcogo la a ma se ka jate an bɛ se k'a fɔ fɔcogo la bawo mɔgɔ minnu ye baya kɛ taama in kɔnɔ a sera mɔgɔ 70 damadɔ ma o sira kan an y'a laɲini an ka Seydou fɛ an mago bɛ ka baro ɲɔgɔnya kɛ a fɛ walasa ka ɲininkali kɛ a la taama in tɛmɛcogo kan Ala sɔnna a y'an bisimila an b'a yɛrɛ fo o la ka journaliste fana bɛɛ lajɛlen bisimila o la taama in ni ɲininkali min bɛ min bolo o bɛ se ka o ɲininkaliw kɛ o tuma an bɛ baara dayɛlɛ o kan Ala k'an bɛn sababa ma Seydou ɲininkali fɔlɔ bɛ ne yɛrɛ bolo an y'a ye taama in kɔnɔ i taara dugu o dugu la dugutigiw olu ye bonyamasegin kɛ an y'a ye dugu dɔ bɛ o dugutigi o ye chrétien ye a y'a yira k'a fɔ Ansardine bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Côte d'Ivoire olu fɛ yen nɔ précisément u ti lamaga foyi kɛ fo ale yɛrɛ ka musaka bɛ bɔ ka don a la ka sɔrɔ aw ti taasira kelen na yala Seydou o ye yɛrɛ kɛ cogo jumɛn alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الذين أذهب الله الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بألفو كالا بركة بكشي النمانيني على باي في أكوك نبي مباكا نودي على كرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الناس دون سنمو على نغو يرمجا كبو منو ناكو سنيا سنيا لي يرلا ani sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲuman kɛ fo ka se diɲɛ wuli ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka an lamɛnbaga an lajɛbaga ka bɛɛ lajɛlen fo ni waati ni silamɛya ka foli ye n'o de ye Ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan Ala k'an hamu nɔgɔya Ala k'an sago d'a ma labanko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye Ala k'o k'a ka Alaya kama ni Ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu Muhammadu ali an ka taama min ni a bɔra ka kɛ ni o de ye ka bɔ Mali la yan ka taa Côte d'Ivoire o la o ye jateminɛ minnu kɛ a kɔnɔ ni o de kɛra question ye jateminɛ minnu kɛra ni o de ye an sera yɔrɔ yɔrɔ a dugu ɲɛmɔgɔw ani a karamɔgɔw imamuw u y'an kunbɛn ka ɲa fo ka taa se dugu dɔ ma dugu in ye Zozoro de min ni a dugu ɲɛmɔgɔ chrétien don ni a fana taara an bisimila alhamdulillah komi min yɛrɛ taara an bisimila a bɔra ka dugu yɛrɛ de la ka taa fo Zozoro dugu in na o kɔrɔ an taara wajulu kɛ dugu min na o dugu in yɛrɛ masa tɛ dugu dɔ b'o kɛrɛfɛ o de masa don mais a y'a mɛn k'a fɔ an bɛ yen ale ka sigida la ani ansaruw bɛ cogo min a b'o kalama o la a déplacera ka na an kunbɛn fo o dugu de la mais ale yɛrɛ chrétien don mais o bɛɛ n'a ta a ka dɛmɛ bɛ silamɛw ye a ka dɛmɛ bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ansaruw ye parce que hali u ka dugu misiri ale yɛrɛ ka financement caman bɛ a jɔli la bon a ye o de fɔ kɛnɛ kan yen kuma laban na ni min ye a ko peut-être don dɔ ale yɛrɛ bɛ se ka kɛ hali nin diinɛ in baarakɛbaga ye o de ye fɛnba ye nɔ de don an na nɔ min n'a ka bon parce que Jamiyatu Ansarudine Islam a ka ca la a minnu b'u ka sigidaw la an sera yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ mankutu ɲumanw dɛmɛ wa an y'o de fɔ o b'an nisɔndiya parce que Seydi Sherif Usman Madani Haidara a ye lakalali min kɛ ni bɛɛ sɔnna ka baara kɛ n'o ye lafiya bɛ kɛ i ma hakili jigin alakira mɔdenkɛ dɔ bɛ Jafar Sadiq ne ma hakili jigin o de la parce que nin ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔ de ye et puis jamana ɲɛmɔgɔ de don mais ka taa diinɛ wɛrɛ mɔgɔw kanu n'o ye silamɛw ye fo ka taa fɔ a bɛ se ka kɛ don dɔ la ne yɛrɛ bɛna kɛ nin diinɛ in kɛbaa ye
o kɔrɔ kanu de nana dusukun na mais mun y'a kɛ ko ansaruw ka ale baara ɲɔgɔnya a ye jogo min y'u la a ye ladamu min y'u la o de y'a to a ye nin kuma in fɔ mais n'i ko ko an ka nin kuma ta ni Jafar Sadiq fɔ a ka kumakan min ni n bɛna jɔ o kan sisan kuma min na a kanuɲɔgɔn dɔw taara hiji kɛ u bɔra Kufa ka na hiji kɛ Makka u segimatɔ jɔra a fɛ yen Madina o ko an mago bɛ ladilikan na i k'o di an ma Jafar Sadiq a ko n bɛ Ala di fɔlɔ min na usikum bi taqwallah n bɛ Ala di fɔlɔ min na o de ye Ala ɲɛsiranya ye a y'o to o la ka ladilikan caman di a ko wa kunu du'atan ila Allahi wa antum as-samitun a ko a ye kɛ wele daba ye kana Ala ma ka sɔrɔ a da denen don a da yɛrɛ kana mɔgɔw wele a ye mɔgɔw wele kana Ala ma a da denen o ko Ala kira mɔdenkɛ ye fɛn o fɛn fɔ an y'a bɛɛ faamu fa kayfa nad'u ila Allahi wa nahnu sumut an bɛ mɔgɔw wele kana Ala ma an da delen cogo di anw bolo ni wele bɛ da a bɛ kɛ misiriw de kɔnɔ kutubaw kɛnɛ kan ni wele bɛ da a bɛ kɛ wajulu kɛnɛw de kan nka k'an da denen ka mɔgɔw wele a ko o bɛ ɲɛ a ko iza halaltumul halala wa haramtumul harama wa adaytumul amana wa wafaytumul uhuda k'a bɛ kɛ ni jogo dama dɔ de ye fɛn minnu kɛra halala ye a kan ni a y'o halalaya ka da o ma fɛn minnu kɛra haramu ye a kan n'a y'o haramuya ka ba o la a sɔnna ka danayaw to a tigiw bolo a sɔnna ka layiduw dafa n'o kɛra mɔgɔw bɛ tugu a nɔfɛ k'a fɔ ko aw jogo ye wele ka sɔrɔ a da m'u wele kɔrɔ nin ye nɔ belebeleba de ye an ka faama in a ka jɔyɔrɔ la a ye nɔ min bila an na o kɔrɔ ansaruw ka wuli ka jɔ an b'u fo yɔrɔ bɛɛ la Ala sɔnna an sera yɔrɔ o yɔrɔ an ye nin mankutu ɲuman in dɛmɛ u ka jamana dɛmɛli u ka sigida dɛmɛli ni u joliw dili ye n'u ka dɔgɔtɔrɔsow baara kɛli ye n'u ka prefecturiyaw yɔrɔ minnu bɛ yen n'u ka prefew n'u ka sous-prefew bɛ kɛ walima u ka mairies ansaruw de b'a sanuya an taara yɔrɔ o yɔrɔ ko ansaruw de bɛna k'an ka yɔrɔ bɛɛ ko k'a jɛ u tun bɛ wari minnu don a la kalo o kalo u y'a daw fɔ mais ansaruw ye jamana de lafiya ka bɔ o la mais bɛ ɲininkali kɛ ansaruw ka taa mairies furan ansaruw ka taa prefecturiyaw furan o kun ye mun ye jamanadenw den de don o bɛ se ka kɛ i b'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min mais nin bɛɛ ye ko jɔyɔrɔ dɔ ka ye an n'an ka sigida la o kɔrɔ ka sigida la minnu sera ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ minnu sera ka kalansow jɔ minnu sera k'a kɛ mais hali minnu ma dɔgɔtɔrɔso jɔ o m'o kɛ o b'a yira ko jɔyɔrɔ bɛ an na an ka sigida la ni u joliw dili ye ka n'u kisi o la i ka nin kuma in a ye nɔba bila an na ni o de ye ansaruw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye o la an bɛ surunya o jaabi la ye k'a fɔ alhamdulillah nin de ye o jaabi ye an bolo inshallah an y'a ye kabakoba fila fana kɛra San Petro ale ni Pɔrikoyi san nana ka bɛn wajulu don ma kelen wajulu y'o bɔ a ma k'a bila dugujɛ la ka sɔrɔ jama yɛrɛ tun ma sɔn fiyewu k'u bɛ to san kɔrɔ mɔgɔ si ma sɔn ka taa so filanan don tun tɛ yen kama i ko n'a ma ɲɛ mɔgɔw bɛ san kɔrɔ ga min bɛ kunna o ka bɔ yen nɔ mɔgɔw fana ma jɛ n'o ye a kɛra sababu ye o wajulu reporté la yala i b'a ye tuma jumɛn mɔgɔw bɛ jɛ ni sankɔrɔ gosi ye wajulu kan nɔfɛ ka sɔrɔ dɔnkili tɛ k'a fɔ k'a ka di ninnu ye tuma dɔ la yala o ye yɛrɛ kɛ cogo di taama ye alhamdulillah a ye nɔba dɔ bila an na Ala yɛrɛ b'a dɔn an taara ne bɛ n ka logement la yann'an ka taa wajulu kɛnɛ kan ne ɲɛ b'a la san bɛ ka na cogo min ne ɲɛ b'a la ten ne ko n ko u k'a lajɛ est-ce que mɔgɔw bɛ yen o ko mɔgɔw bɛ yen ko an ka na ne ko n ka min na tan mɔgɔ minnu bɛ fɛ an ka taa olu y'a jira ko non ko anw bɛ ka san ye an ka yɔrɔ la cogo min k'a tɛ wajulu yɔrɔ la ten ko an ka na ka sɔrɔ yɔrɔ man jan ɲɔgɔn na ka ca la a bɛɛ bɛ kɛ cogoya kelen de la mais u tun bɛ fɛ an ka na kɛnɛ kan parce que an kun y'a ye wajulu tɛ se ka sigi san hakɛ min tun bɛ ka na k'a fɔ mɔgɔw ka sigi o kɔrɔ o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ hali ni dɔnkili ni fɛnw don minnu ka di masalan diɲɛdenya nɔfɛ an ka fɛngɛ kɛ mais san hakɛ min tun bɛ ka na a kuli tun bɛ gɛlɛya k'a fɔ an ka sigi o kan jango wajulu ta n'a ɲɔgɔn na bon Ala y'a kɛ u ko an ka na parce que an yɛrɛ ka n'a ye ka mɔgɔw bi cogo min hali n'an nan'u fo mɔgɔw y'a ye k'a fɔ o de ka kan parce que o y'a sɔrɔ ne kun ko ka mɔgɔw labila bɛɛ ka lafiya mais ko non an taara an y'a sɔrɔ u ka balontan u ka kuruba min talen don a yɔrɔ kama yɔrɔ in falen don ka se hakɛ ma i dabali de bɛ ban bɛɛ jɔlen don minnu dɔw kɛlen don ka chaise da u kun na k'u ka san minɛ dɔw chaise t'olu kɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛnɛ ma i dabali de ban san in hakɛ la ka tila ka mɔgɔ hakɛ ye tan
nin ne yɛrɛ dabali ban kosɛbɛ mɛ n'i y'a ye fɛn o fɛn kɛra ala nɔfɛ i b'a ye mɔgɔ mana fɛn fɛn kɛ ala nɔfɛ o tɔ bɛ kɔfɛ an taara an sigira an y'o de yira k'a fɔ wajulu kɔni bɛ gɛlɛya ta mɛ u ma jɛn n'a ye fiyewu wajulu ka bila o de kɛra San Petro bon komi o dugujɛ an tun kan ka segin Subiri o tun ye ne ka tournée in kɔnɔna la repos don ye ne ko non ne bɛ jɛ o kɔ u ka sabali an ka su in na taa jɔ cogoya kama ne bɛ sini su si pour que ka se ka wajulu kɛ o la ka sɔrɔ ka sira ɲini ka taa Subiri jɛn kɛra n'o ye ala sɔnna fɛnɛ a ɲuman tɛmɛna o tɛmɛ cogoya la a wajulu yɛrɛ senfɛ mɔgɔ min ye baya kɛ ni jatelikɛlaw sera k'u jate ka da fɔ an ye kuma caman anw bi baya nombre la an b'a bɛɛ lajɛlen na fitinin an b'o de ta i n'a fɔ ni mɔgɔ 5 y'a jate min ta bɛ dɔgɔya ka tɛmɛ bɛɛ kan an b'o de ta ka sɔrɔ an b'a dɔn min ta yɛrɛ bɛ caya i bɛ taa sɔrɔ a ka ca hali o ye peut-être parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛna kɛnɛ yɛrɛ la k'a fɔ an b'a kɛ dɔw bɛ se k'u to u ka place yɛrɛ la baya bɛ kɛ waati min u b'a kɛ jama fɛ mais an bɛ se ka min jate minnu bɛ na minnu ta ni an bɛ se k'a fɔ o dɔgɔyara o de kɛra mɔgɔ 1300 ani 38 minnu nana baya kɛ jɔyɔrɔ kelen na o kɔrɔ o kɛra wasaba ye anw yɛrɛ bolo mais n'a fɔra ninnu bɛɛ ye baya kɛ anw bolo a kɛra wasa ye kuma caman an ta an yɛrɛ ye an t'an yɛrɛ ye an b'a ye dɔrɔn ala mago bɛ a ka fɛn min na diyagoya ala yɛrɛ ka dɛmɛ bolo ka don o baara fɛ o la i ye filanan min tugu a la ni o ye min kɛra Port-Louis yan fan fɛ ye ala sɔnna o fana kɛra nin cogo kelen na mais waati foyi tun tɛ an bolo k'a fɔ an bɛ don dɔ di olu ma ko an bɛ aw yɛrɛ ta kɛ parce que an tun b'olu ka wajulu kɛ don min an bɛ bɔ o don bɛɛ an bɛ taa Buwake o su fana wajulu b'an bolo Buwake fana kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen Beomi tournée yɛrɛ taara kun cɛ yen de o la an bɛ sɔrɔ ka taa yen an bɛ na Abidjan dɔrɔn o y'an seginmatɔ ye ka na Bamako de an ka billet retour kun y'o de ye o de y'a to a ma se ka kɛ mais an ye min ɲini u fɛ n'u bɛ jɛn n'a ye san bɛ ka mɔgɔw ci cogo min n'u bɛ jɛn n'a ye gwa ka bɔ anw yɛrɛ kunna an yɛrɛ ka se ka sigi u ka kɛnɛ kan ni san ye an bɛ ci ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka wajulu kɛ sira kan mais ka ye an kɔni bɛ gwa kɔrɔ santi ka anw sɔrɔ ka mɔgɔw ye musow denw b'u bolo an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen k'a ye olu ka to san kɔrɔ invité d'honneur fana tun b'an na imamuw bɛ yen karamɔgɔw bɛ yen k'a ye san k'olu ci anw ka sigi solution foyi tun t'o la an ko ni o kɔni de ye a cogo ye n'u jɛnna n'a ye a ka bɔ an kunna jama ma jɛn n'o fana ni jama ma jɛn n'o ye waatiw ka ca ala bolo ka don dɔ nɔgɔya an bolo an ka sigi nin kɛnɛ kan tuguni o la an jɔra kuma la yen mais o fana kɛnɛ kan an jɔra k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka baya kɛ a yɔrɔ la i dabali de ban wajulu foyi ma kɛ an ye fatiya ta fatiya talen yɔrɔ bɛɛ chrétien dɔ wulila ka na a ko a bɛna tuubi ka don silamɛya la o chrétien an ye shahada di a ma shahada kɔfɛ kira tun b'a kɛ cogo min ka baya layidu 6 fara kan an ye o kɛ ale tuubira an sigira o de la dɔrɔn san ye suruli daminɛ foyi ma se ka fɔ wajulu sira kan nka wele dara ni mɔgɔ min bɛ baya kɛ mɔgɔ min wulila ka na baya kɛ a don a bɛnna mɔgɔ 800 ani kɔ de ma n y'a f'i ye anw bɛ jate ta min bolo mɔgɔ 800 ani kɔ ni o ye cɛ 400 kɔ muso 400 ani kɔ minnu nana ka sɔrɔ n go ma fɔ bon ne nin ye kabako ye a bɛ fɛnkɛ fila de ye parce que anw bɛ min ye dama anw bɛ ka baara min kɛ mɔgɔ parce que mɔgɔ dɔw dabali bɛ ka ban baara min kɛra ni mɔgɔ hakɛ ka se ka baya kɛ a bɛ ta o kana ɲina parce que dɔw b'a ye est ce que hali karamɔgɔ Ayidara yɛrɛ a ka bayakɛlaw tun bɛ tan wa tiɲɛ don mais ɲininkali ye min ye walahi anw bɛ ka karamɔgɔ Ayidara ka baara anw bɛ ka taama o nɔ dɔrɔn de la mais a lajɛ an ma wajulu kɛ jango ka baya nege don mɔgɔ la baya ko kuma ma fɔ mais mɔgɔ 800 wulila ka na baya kɛ karamɔgɔ Ayidara ye laseli min kɛ o nɔ de bɛ dusukun na o nɔ de bɛ dusukun na o kɔrɔ anw bɛ taa dɔrɔn de ka sɔrɔ mɔgɔw labɛnnen yɛrɛ don o kɔrɔ mɔgɔ kelen kelenninw de bɛ se ka kɛ minnu tun b'a mɛn n'olu bɛ na anw ta kama mais karamɔgɔ ye nɔ min bila o de nɔ bɛ dusukun bɛɛ la wuli bɛ ka k'o de kan o de la baya bilama baya man ka kɛlɛ parce que ala yɛrɛ de bɛ ka sɔn niw bɛ ka mɔ a kan niw bɛ ka mɔ a kan de k'a ye ko fɛn dɔ don
o la o kɛlɛli yɛrɛ ma nɔgɔn bilen o dɛsɛ bɛ kɛ o la o ye diyagoya de ye parce que niw bɛ ka mɔ a kan i yɛrɛ mana ye janko an ka jamana ninnu kɔnɔ ni o ni bɛ ka wolo yan sisan ka bange yan sisan nin waati laban ninnu kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka mɔ k'a dɔn ko baya ye fɛn dɔ ye fɛn dɔ don ni mɔn'o kan ka ban n kɛra a fɛ n ma k'a fɛ hali min ma k'a fɛ a ka du kɔnɔ denw bɛ wolo a ka sa ko baya ye fɛn dɔ ye silamɛya in kɔnɔ fɛn dɔ don o ye jɔn ka baara ye Seydi Sherif Usman Madada Haidara anw fɛ yan o y'ale de ka baara ye o kɔrɔ anw bɛ nɔ dɔrɔn de la n'an taara n'a ye jama min ye dɛ karamɔgɔ ka nɔ bilalen jama in o de filɛ nin ye ka wuli ka na ka baya kɛ o la anw kɔni a y'an dabali ban nin kɛra cogo min parce que nin ye anw yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kun ye san ka wajulu dɛsɛ mɛ maa 800 ko ka n'u jɔ ka u yɛrɛ di u ka ala nin kun ye an siɲɛ fɔlɔ ye o la ani mɔgɔw sigira cogo min événement ninnu mɛ fɛn o fɛn mana kɛ ala kama n y'o de fɔ o ka dɔgɔ o la an bɛ surunya ni kuma fila jaabi la yan inshallah. ayiwa journaliste an bɛ kuma segin aw ma ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ se k'a ka ɲininkali kɛ sira bɛ aw bolo. d'accord ne ye Modibo Kulibali mɔgɔ caman bɛ n wele ko Benito i fɔ Ahmed Tidiane Haidara an ka foli ye kɛnɛ kan wagati ta ka sigi ka baro kɛ ni an ye i n'a fɔ i da sera i ka tagama ma cogoya min na bayakɛla caman ye baya kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ bayakɛla caman ye baya kɛ mankan dɔ dun bɔra Bamakɔ yan wagati dɔ la k'a fɔ ko baya kumakan in ye kuma ye a tigi y'a fɔ cogoya dɔ la ne tɛ se k'o kan nka e Sherifu b'a ye komi kuma in fɔra ka ɲɛsin silamɛya de ma walima a fɔra ka ɲɛsin ala de ma bawo kuma in ye ala kumakan i n'a fɔ k'a yɛrɛ b'a lase cogoya min o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan ye jumɛn i bɔra ka laseli min kɛ sisan ka daminɛ i ka taama daminɛ ka taa bila laban na fɛn jumɛn yɛrɛ de ye Sherifu impressionné i ka fɔli ninnu kɔfɛ ni hakili bɛ jɔ a kan i kɛ o kɛ ka i miiri jigin voyage wala alhamdulillah an balimakɛ ka ɲininkali ko u y'a mɛn an bɛ ka baya komi ni an filɛ ka o yɛrɛ fɔ u y'a mɛn k'a fɔ dɔw ye kuma dɔw fɔ a ma nin waati in kɔnɔna la kuma min ni a cɛjuguyara ko ale yɛrɛ tɛna segin a kan mais komi peut-être kuma faamuyali kama an bɛ se ka segin a kan ni o de ye a ko baya ko ma a ko kalo kan bon est ce que o tɛ dankarili ye silamɛya fɛn dɔ la tiɲɛ don an yɛrɛ de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min kumana a ko kan parce que bonya bɛ yen mɔgɔ min yɛrɛ taamana bonya kɔnɔ ala b'a dɔn anw ye mɔgɔ qualité minnu ye ani an lamɔna du qualité minnu kɔnɔ ka mɔgɔ dɔ dɔgɔya ou bien ka mɔgɔ dɔ latiɲɛ o ma nɔgɔn anw ma hali n'an ka taasiraw tɛ kelen ye hali ni an ka yetaw tɛ kelen ye diinɛ faamu cogoya la mais ka kuma mɔgɔ dɔ ma ni hali gɛlɛya ye mɔgɔ b'an dɔn o b'a dɔn o t'anw cogoya ye o ye kelen ye n'i bɛ an ka wajuliw fana lamɛn an ka wajuliw ti basé mɔgɔ dɔ kan parce que anw ɲɛ b'a la anw kɛlen don ka nɔ dɔ bila nɔbilala de kɔ bɛ tugu mɔgɔw de bɛ se ka bila nɔbilala kɔ parce que anw ka nɔbila o tɛ anw yɛrɛ ye sisan denw de ye o kɔrɔ anw nana sɔrɔ nɔba dɔ bɛ yen min bilala anw yɛrɛ ɲɛ ni o yelen don sɔli t'o la an ka jamana in kɔnɔna la o la anw nana o nɔ min sɔrɔ anw y'a dɔn ko baara dɔ kɛlen don o la anw mago tɛ ka segin mɔgɔ dɔ ma parce que tɔw de b'a ɲini ka baara kɛ sa o la anw tɛ se ka segin maa ma anw fana b'a ɲini baara min kɛra ka bila anw ɲɛ o tɔ nɔ bɛ taa ɲɛfɛ cogo di o la mɔgɔ minnu bɛ bila ka kuma i bɛ taa sɔrɔ waati dɔw la parce que anw yɛrɛ hali jaabi kuma caman jaabi ma nɔgɔ an ma parce que anw tɛ bɛɛ jaabi mɔgɔ caman bɛ kule ka mankan caman ci i b'a ye an tɛ jaabi di mais mɔgɔ dɔw bɛ yen tiɲɛna diinɛ la ye yɔrɔ dɔ mana y'i la cogoya dɔ mana y'i la n'i bɛ kuma i kan ka kuma ni bonya ye ou bien i ka kuma ni dɔnni ye ou bien i ka kuma ni faamu ye mais ye yɔrɔ dɔ ka ye mɔgɔ la i ma kuma ni dɔnni ye i ma kuma ni faamu ye i ma kuma ni bonya ye ka mɔgɔw dɔgɔya parce que anw bɛ dɔgɔya don o don baya ko in senfɛ an tulo b'a mɛn an b'a dɔw mɛn parce que mɔgɔw bɛna a yira an na karisa ko ta karisa ko ta mɔgɔ caman bɛna a yira an na ou bien u b'a fɔ an ye karisa ko ta mais karisa in caman bɛ yen an ma deli ka a si jaabi nin jaabi cogo la o de la n ko cogoya de bɛ ko la parce que n delila k'a fɔ n ka muhadara dɔ senfɛ n ko ye alimu dɔ ɲininka ko kodɔnna ye jɔn ye a ko kodɔnna de ye mɔgɔ min b'a dɔn kuma jumɛn a kan ka kuma wa cogoya jumɛn na a kan ka kuma wa ani jɔn cɛ a kan ka kuma
ni ko nin de ko dɔnna ye o la an tɛ se ka bɛɛ jaabi mɛ kuma dɔ la ni dɔgɔyama an y'o fɔ an tɛ kuma o kan ni anw yɛrɛ nɛnina n'anw de kun nɛnina foyi an kun t'a fɔ mɛ anw ma nɛni fo dan nana kari silamɛya yɛrɛ fɛn belebeleba dɔw de la ni o ye k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu n'o ye muso ninnu ye minnu nana fatumaka don ko ala ye silamɛya sabati limaniya sabati o la asbatallahu lahunna al-imana ko ala ye limaniya sabati o la k'a sɔrɔ kalo kan in ma fɔ kalo kan ye jumɛn ye sisan o de ye u nana min kɛ parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhan nabi iza ja'aka al-mu'minat yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'a ko limaniya de sabatira u la ka sɔrɔ kalo kan in ma fɔ o de la ni mɔgɔ dɔ ko n bɛ nin ɲini k'a dilan an dabali bi ban i la tiɲɛ yɛrɛ la an dabali bi ban mɛ anw kan ka ye bonya bɛ yen maaba ye maaba de hali kuma dɔ la a fɔba n'o tɛ maa o maa ye nin fɔ k'a fɔ ko o y'a sɔrɔ kalo kan ma fɔ anw b'a ye nin tigi tɛ silamɛya fansi la a fansi wa an tɛ siran k'o fɔ an tɛ yiran k'o fɔ an ko anw ye dɔnnibaaw de ye minnu bɛ se ka nin garanti an k'u tɛ fɛn dɔn kuma dɔ la a ye dɔw degun u tɛ fɛn dɔn la u tɛ fɛn dɔn sabu a dɔnnibaaw de sigira ne ye min ta ka na n'o ye dalilu ye n m'a bɔ tilqaiyan bal n y'a bɔ bil adillati alqati'a dalilu sabatilenw danfɛn tɛ se ka min sɔsɔ mais k'a fɔ ne ye aya min di kunfin ni kunjɛ i ka sɔn kunfin t'a dɔn walima ale t'a ta yɔrɔ dɔn o ka kɛ kunfin tɛ kuranɛ dɔn a tɛ hadisa dɔn mais ne ko u siri bɛ minnu na n'u dajuru b'o olu bolo n'olu de b'u fofu u bɛ an ka jamana kɔnɔ sigi la minnu ka mission na minnu de bɛ ka jɔ n'u ye n'u bɛ ka olu ka takalidatu an'u ka coutume an'u ka culture u ka laadaw u bɛ ka na olu min paratikeya k'o kɛ silamɛya yɛrɛ ye dɛ olu min bɛ bɛɛ ɲɛ bi saudiya bɛɛ n'o de ye u ka mufti al-am i y'a faamu ko nin de ni diinɛ koɲa nana segin bi k'a ma cɛ min bolo bi n'o ye ala sheikh ale o dama tɛ iftaw fɛn o fɛn bi kɛ n'o ye ulamaw bi sigi ka iftaw min kɛ o fɛnɛ ra'isu de don o kɔrɔ wahabiyaya sira ka bi ale de bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ u bɛɛ o de ko silamɛ ala kira tun bɛ sahabaw ni min bɛ fɛ ka silamɛya a b'o wele ka na kitabu n'o ye kuranɛ ye ani ale ka sunna a bɛna o iltizam a bɛna o layidu de di a ma o layidu tɛ dɔwɛrɛ ye o yɔrɔ bɛɛ a ye kuranɛ aya in kalan suratul mumtahana a aya 12 baya 6 min bɛ yen k'a b'o de di o ma mɛ kunfin ka nin ta dɔrɔn e kana kalan u siri bɛ minnu na n'o ti balo n'olu tɛ n'u bɛ k'olu de ka mission kɛ k'u yɛrɛ ka danaya dɔw bila pewu ka tugu minnu kɔ olu de ko kira tun b'a kɛ tan kɛlɛ ye jumɛn ye kunfin ka nin ta dɔrɔn ko a siri bɛ min na a k'a fɔ n t'a kɔ kɛ a k'a fɔ n tɛ ninnu kɔ a k'a fɔ k'olu ye kafiri a k'olu parce que a ko shetane ka silamɛya don a k'a fɔ ko ala sheikh bi min bɛ yen a k'a fɔ ko o ye shetane ma ye a ko fɔ a da la k'a ye n'a y'o fɔ a bɛ sigi yɔrɔ min na a tɛ sigi o dama tɛ min b'o ɲɛ ni o ye Ibn Baz komi wahabiya ninnu dɔw nana kɔsa fɛ de parce que n'i ko wahabiya hali wahabiya tɛ anw ti wahabiya maabaw bɛ yen walahi a dɔw bɛ yen olu ka maaya bɛɛ an m'u da mankan mɛn baya in sabotage sara jɔn de la k'o dɔ tɔgɔ mɛn an la an ka bonya b'a dɔw kan an n'u bi ɲɔgɔn ye bonya dan bɛ an n'u cɛ bonya dan b'an n'u cɛ o la n bɛ fɛ k'a fɔ ni mɔgɔ en tant que bɛɛ n'i ka faamu don diinɛ ye cogo la anw tɛ kɛlɛ ye o la mais kuma dɔw la ka taa se hakɛ dɔ ma a b'an degun o de la Ibn Baz ninnu ye nakɔsa de ye quoi mɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara bɛ nin baara in daminɛ tuma min cɛ dɔw minnu y'a kɛlɛ ko juguman na o ye lettre ci ka taa di Ibn Baz ma o dɔ b'an fɛ yan nɔ ko fo mɔgɔw ka baya de kɛ ko ala kira y'o de di mɔgɔw ma k'u kɛ silamɛ
Bon Baz y'a jaabi a ko n b'a fɔ a ye tigitigi o ye tiɲɛ ye dɛ ala kira ye mɔgɔw don n'a ye silamɛya la sɔsɔli t'o la danfɛn tɛ se ka sɔsɔ mais ne dabali de bi ban o tuma an dun juru sirilen bɛ minnu na sa hali olu ka tɔbɛiya bɛ cogo min n'u y'u ka cogoya yɛrɛ ye finifin an k'o de don an musow la an k'a kɛ a y'o bɛɛ ladege mais u ye nin fɛnɛ fɔ k'a fɔ ala kira yɛrɛ ye mɔgɔw don n'a ye silamɛya la n ma dɔn sɔsɔli ye jumɛn ye la mais anw ka nin fɔ ko Bun Baz ko ten ala sheku ko ta ni ye hujjatun alayhim ko an bɛ dalilu jɔ olu kan n'u yɛrɛ u tɛ se ka taa minnu kɔ olu ka kuma ye n'o tɛ anw tɛ nin fɔ n'o tɛ n'i ye Ibn Qayyim a tɔgɔ ye di Ibn Rajab ninnu ta u ka kumakan na k'a ta k'a lajɛ Ibn Manda n'o ye karamɔgɔba caman ye wahabiya walima sunna yɛrɛ a fɔ ko ɲuman mais kuma dɔ la mɔgɔ min y'a fɔ wahabiya yɛrɛ tɛ juguma ye parce que ne bolo o de ye o dɔncogo yɛrɛ ye mɔgɔ min yɛrɛ y'a fɔ o bɛ siran minnu kɔ u ka maaba caman de y'a sabati olu yɛrɛ bɛ gulo minnu na bon ne ma dɔn mɔgɔ bɛ se ka fiɲɛ ka tila ka taa kuma kalite dɔw fɔ a b'an dabali ban bon o de la ni mɔgɔ dɔw y'a ye k'a fɔ est ce que an ka a kuma kɛcogoya an kɔni bɛ min fɔ an ka jaabi la nin sira kan bonya b'an bolo ka ɲɛsin bɛɛ ma hali mɔgɔ min ko n ti baya kɛ i t'an kumakan mɛn o la n ti baya kɛ bɛɛ ka hɔrɔnya t'i yɛrɛ bolo wa n ti baya kɛ n ma sɔn a ma a banna o la n'anw minnu sɔnna a ma dalilu b'an bolo an b'o di mais n ti baya kɛ ye tiɲɛ ye n bɛ bayakɛlaw nɛni ye tiɲɛ ye mais n bɛ bɔ o la fo ala bɛ n fiɲɛ n bɛ taa don ala yɛrɛ kun a ka aya jɛlen n bɛ taa fɔ ko kalo kan o de la minnu y'a jaabi k'u bɛ dilanli bon ne m'a dɔn u bɛ k'a ɲini ka cɛ yɛrɛ de gosi parce que cɛ gosilen ye jumɛn ye cɛ dɛrɛ la hali kuma fɔcogo a t'a dɔn a bɛ mun fɔ mɔgɔ min b'o o hakɛ kɔnɔ n t'a dɔn n bɛ fɛn min fɔ ni dɔ nana ko n b'o defa i bɛ ka maloya tɔ coro a kunna o parce que ne kumana ni minnu ye dɔnni dun n ko dɔnni k'a sɔsɔ ni dɔnni bɛ se dɔnni ka na ne kumana ni dɔnni de ye kumana ni aya de ye kuranɛ hadisa kira ye minnu fɔ subahatu fɛn o fɛn nana a bolo yan ne y'a bɛɛ taale n ko bon u kana yen de dɔnni kuma na ni i b'a dɔn i bɛ wasa dɛ tiɲɛ na ala b'a dɔn anw bɛ nin fɛn in dɔn billahi aliyul azim anw b'a dɔn silamɛya in anw b'a dɔn an y'o de f'u ye n ko an ka sokɔnɔ fɛn don ni kuma ninnu man ca ne fɛ mais n b'a fɔ yɔrɔ dɔw la ni y'a fɔ ko filanan de ye ne fɛ baya gosilaw kan a fɔlɔ kɛra Sikaso n y'a fɔ ten dɔnni ye anw ka du ta ye anw ka du ta ye ni y'a fɔ ko fɔlɔ ye ne bolo a fɔ ko filanan baya sɔsɔla fɛnɛ kan ni y'a fɔ ko filanan ye wa n'a fɔra yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ laban o la dɛ billahi a bɛ laban o la an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn kɔrɔmasurun na k'a fɔ an balimakɛ a ye ɲininkali min kɛ ni o de ye an ye jaabi min di anw bolo jaabi tɛ se ka tɛmɛ nin kan parce que an y'o de fɔ n'a tun ye an nɛni kuma tɛ y'anw bolo mais a ye dankari fɛn minnu na sitana ka silamɛya don wa yɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn ko nin a bɔra hakili kan pewu an y'o de fɔ kuma jumɛn de silamɛya bɛ di sitana ma o tɛ se ka ye wa o dama fɛnɛ tɛ an ko fɛnɛ an ka kumakan na kuma min na a ye dalilu dɔw di ni aw fɛ ka yɛlɛma don k'a fɔ n'i ye kalimatu shahada fɔ dɔrɔn o ye joli tangalen ye an y'o fɛnw fɔ a ye kalimatu shahada bɛ joli tanga mais baya fɛnɛ bɛ joli tanga an nana n'o bɛɛ daliluw ye dalilu kɛnɛkan daliluw ye fo kana laban an bɛ yɔrɔ min na sisan o la an kɔni bɛ surunya kuma na k'a fɔ dɔrɔn ko baya hukumu kɔnɔna la n'o de ye k'a fɔ Muaz bin Jabal yɔrɔ a y'o fana ka baya kɛ yɔrɔ fɔ a y'o fana ta fɔ ko kira y'o ci ka sɔrɔ a ma baya kɛ baya fɔ a ye ko tuma kira ye yamaninkaw janfa wa yala kira ye yamaninkaw janfa wa la kira m'u janfa o de la an y'a bila kalan hukumu kɔnɔ ni dɔnni b'a f'i ɲɛna tuma caman i b'i fɔbali de fɔ mais hasadu de ye kojugu ye hasadu ye kojuguba parce que ne bɛ fɛn dɔ fɔ ne y'o fɔ n ka kuma in kɔnɔ a ko ale bɛ kuma min fɔ yala ala kira ye baya kɛ jɔn bolo adama y'a kɛ jɔn bolo minnu bɛ baya fɔ la o y'a kɛ jɔn bolo minnu bɛ baya fɔ la e n'u bɛ ɲɔgɔn kalama a bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ bɛɛ dɔn i b'a ka so yɔrɔ dɔn ne o yɛrɛ tɛ hali n'i y'a wele cɛ min don a bɛ taa e ye baya ko min fɔ i y'a kɛ jɔn bolo a n'a f'i ye mais ni hasidiya nana a tɛ se ka foyi a t'a si dilan bilen mais
an y'o fɔ a ka ca mais adama ye baya kɛ jɔn bolo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ko kira ka silamɛya don nka n'o tɛ hali kira o kira cira layidu tun b'a bɛɛ bolo a ka mɔgɔw kan kuranɛ yɛrɛ ko ten wa iz akhaza misaka bani israil bani israilakaw ka misaku minɛna tuma min o kɔrɔ bani israilakaw yɛrɛ layidu dɔ tun b'u bolo 10 commandements dogolen tɛ fi tawrat bon o ye fɛn dɔnnenw ye bon yala 10 commandements o ye anw ta ye wa o kɔrɔ bɛɛ wɔɔrɔ de y'anw ta ye adama b'o kɛ cogo di n'i ye kodɔn fitinin di maa min yɛrɛ ma dɔrɔn o bɛ fɔ wa o de la n ka baara kɛ ni dɔnni ye ni dɔnni ye mɔgɔ jɛ dɔrɔn i bɛ bin o de la mɔgɔw ka sabali ne bolo ni karamɔgɔkɛ kun filila parce que anw b'o fɔ yan o bonya de n'o tɛ anw ta y'a kalanbaa jate tiɲɛ yɛrɛ la anw ta kalanbaa jate ni mɔgɔ fiyɛna dɔrɔn parce que dɔnni ye mun ye dɔnni ye min b'i labaara parce que ko al ulama warasatul anbiya ko dɔnnibaaw ye ala kira tiɲɛ ta kiraw tiɲɛ tabaga de kiraw tiɲɛ tabaga o de ye min bɛna kiraw sɔsɔ ye wa min bɛna kira sɔsɔ o la o bɛ wele ko dɔnnibaa cogo di n ye san 100 kɛ arabu jamana kan olu bɛ k'a ye arabu jamana ta de don an bɛ diinɛ ko kuma de la diinɛ ni arabu jamana ta tɛ kelen i bɛ wolo arabu jamana na ka sa ye ka kalan bɛɛ kɛ i bɛ se ka tibu kalan kɛ i b'i ka dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ i bɛ mɔgɔw furakɛ de i bɛ se k'i ka mécanique kalan kɛ arabu jamana na i bɛ arabu kan mɛ e ye arabu de i wolola i bɛ sa ye mɛ ani diinɛ dɔnni ko bɛ yen de kelen tɛ o bon o la n bɛ fɛ ka min fɔ Muaz bin Jabal tɛ n yɔrɔ n'a ko ala kira ye yamanikaw janfa la ala kira ma yamanikaw janfa mɛ ale ma min dɔn kira bɛ Muaz bila ka taa don min riwayaw ka ca mɛ kira bɛ a fɔ a ye a ma sun fɔ a ye a ma sun fɔ a ye dɔ bɛ se k'a fɔ est ce que o y'a sɔrɔ sun faridayara la o kɔrɔ ye tɛ tariku dɔn de n'o tɛ jaka a y'o fɔ a ye sun dun faridayara jaka ɲɛ sun faridayara silamɛya san 4nan jaka faridayara hijira san 4nan jaka faridayara hijira san 6nan bon Muaz bɛ taa tuma min o ye fo waati laban ninnu ye fo silamɛya hijira san 10nan a 11nan Muaz bɛ taa o waati de bon yɔrɔ kɔni i tɛ se k'a fɔ sunko t'o la mɛ ala kira ko a ma Muaz n'i bɛ laseli kɛ i b'a kɛ ni mun ye a ko n b'a kɛ ni ala ka kuranɛ a ko n'i ma min ye kuranɛ la i b'a kɛ ni mun ye a ko n b'a kɛ ni ala kira ka sunna ye a ko n'i ma min y'o la dun a ko n b'a kɛ ni kiyasu nin fila k'an bɔ dɔrɔn i b'a kɛ ni mun ye k'a sɔrɔ ja ala kira aw bolo ko a ye min fɔ a ye k'a tun y'a bɛɛ fɔ a ye a dun tilala k'a fɔ i b'a kɛ ni mun ye a ko n b'a kɛ ni kuranɛ ye o kɔrɔ ja ma fɛn dɔw f'i ye mɛ ni kuranɛ ye olu minnu fɔ i kan k'o fɔ depuis a ko n b'a kɛ ni kuranɛ ye kira ko ɔhɔ o kɔfɛ dun a ko n b'a kɛ ni Mamadu taw ye Mamadu ta ye jumɛn ye baya min a fɔra sisan jɔn de y'a fɔ ale yɛrɛ ye aya min kalan kuranɛ kɔnɔ jɔn de y'o aya jigi ala a tɛ kuranɛ de kɔnɔ Muaz ko n bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye a ko ala kira n bɛ baara kɛ n'o ta ye kuranɛ aya kelen k'a jigi jɔnni y'a di ala kira o de la a ye kuma dɔ fɔ an bɛ o yɔrɔnin kɔri a ko yɔrɔ bi jamana in a sufelen don o de la hali ko bureau de zélément o ye sigi dɔw kɛ sahabaw ka hakɛ bɛ ka buruja bi ala don bɛ ka kɛ ala yɛrɛ gasi la bi don bɛ ka kɛ ala kira gasi la tiɲɛ don mais don kɛra ala gasi la est ce que u ye sigi dɔ kɛ ka fatuwa dɔ bɔ o la ka condamnation dɔ kɛ o la wa an m'o ye k'a fɔ an y'a tigi kɔni sigi an ye kuma dɔ fɔ a ye o yera mais est ce que fatuwa kɛra o la o bolo an bɛ nin condamné an m'a ye o y'a sɔrɔ fɛn fɔra ala yɛrɛ de ma u yɛrɛ ka faamu na fɛn fɛnɛ fɔra ala kira ma an ka jamana in kɔnɔ yan walima ala ka kira dɔw ma an ka jamana in kɔnɔ yan o dɔw gɛlɛyara ne sigi ma k'o la sigi kɛra parce que anw y'a dɔn Hayidara ko in gɛlɛya dɔɔnin b'a la an ka jamana in kɔnɔ sigi ko sahabaw yɔrɔ n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ ka don sahabaw gasi la sahabaw bɛ ka nɛni bɛɛ b'a dɔn o t'anw taabolo fan si ye Seydi Seku Usmane Madal Hayidara depuis a ka wajulu daminɛ ka n'a bila bi la sahabaw ka bonya a b'o de fɔ sahabaw olu yɛrɛ b'a ye ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ sahaba minnu nɛni n'u b'a jate ten k'a fɔ ko dɔw bɛ Abubakar ka bonya tiɲɛ dɔw bɛ Umar ka bonya tiɲɛ a ye karamɔgɔ ka kasɛtiw lamɛn Abubakar ninnu kan ani Umar ninnu kan ani Usman ninnu kan o kɔrɔ n'i bɛ sahaba nɛni na ɲini i n'o ɲini yɔrɔ wɛrɛ i t'o ɲini an ka kulu kɔnɔ aslan i m'o ye maa la i t'o ye maa la n t'a dɔn n'i y'a faamu mais ko n dɔgɔkɛ ka kuma na a ko ni anw ma don sahabaw ɲɛ n'anw ma don alijinɛ kɔnɔ ko sahabaw ti don walima ni ansaruw ma don alijinɛ kɔnɔ ko sahabaw ti don
ko hal sahabaw ti do bon ni kuma ye a ci yɔrɔ de cayara mais anw yɛrɛ minnu y'a kɔrɔw ye anw y'a ye nin kuma ye a nafa ka dɔgɔ anw ka mɔgɔ foyi tɛ se nin yɛrɛ ma sahabaw ye min kɛ an y'o kɛ o kɔrɔ n'u bɛ min sɔrɔ an b'o sɔrɔ an b'a ye ten de an bɛ d'aw ma parce que kuma min n'a bɛ girinya mɔgɔw ma ka ban i b'o to yen n'o tɛ an y'o de fɔ n'a fɔra ko ka kuma in yɛrɛ fɔ a faamu kɔnɔ o faamu bi sɔrɔ kosɛbɛ parce que dɔw nana de ka na kuma caman kɛ o de la kalan mana dɔgɔya ka ban a kuma bɛ caya parce que dɔw nana ala kira ko a kana an ka sahabaw neni hali ni aw dɔ la kelen ye k'olu sanunama di ala ma ko a t'u ka daraja bɔ mais u bɛ na ni ninnu ye n'i kalanna kalan ka di u m'a dɔn yɛrɛ ala kira ma nin fɔ anw yɛrɛ ma la ala kira ye nin fɔ sahaba fila de ma sahaba fila anw tɛ dɛ Khalid bin Walid ani Abu Zar al-Ghifari olu fila ka kadiya dɛ Khalidu ye kuma dɔ de fɔ Abu Zar ma min ma ɲɛ a ko a kana an ka sahabaw nɛni n t'a dɔn n'i y'a faamu a ko sabu n'aw dɔ la kelen ye kulu kɛ sanu ye k'a ni a tɛ ninnu dɔ ka baraji bɔ o tɛ anw ye dɛ Khalid bin Walid nin fɔra ale de ma o kɔrɔ kira tun bɛ fɛ ka dilanli de kɛ a ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ in ɲɔgɔnna kana na mais dɔ bɛ se ka i bɛ se ka dulon mun na Khalid bin Walid ale nana a sɔrɔ Abu Zar al-Ghifari ale ye silamɛ ye wa kira ye nin fɔ olu fila de ma mais kira ye fɛn fɔ anw ma o ka bon kosɛbɛ kira ko mɔgɔ min bɛ ka silamɛya minɛ nin diɲɛ laban in na i n'a fɔ aw sahabaw b'a ka cogo min o bi bɛn ne aw sahaba cɛ 50 o bi bɛn cɛ 50 ka baraji de b'o tigi bolo diɲɛ laban mɔgɔ min bɛ ka baara kɛ a ye baya min kɛ k'a kɛ silamɛ ye diɲɛ laban mɔgɔ min bɛna baya kɛ ka aw nɔfɛ tugun o diɲɛ laban mɔgɔ o cɛ 50 de ka baraji bɛ o bolo et puis a sayidu su riwaya dɔ la b'aw k'a sayidu su yɛrɛ sahabaw ko minhum an minna i kan bɛ u yɛrɛ cɛ 50 de ma walima anw sahaba a ko aw yɛrɛ ne ka aw sahabaw cɛ 50 o de baraji bɛ o bolo mais an bɛ nin jate cogo di sisan et puis sɔsɔ cogo t'a la n'anw bɛ kuma ni diinɛ kuma ye danfɛn tɛ se k'a sɔsɔ o de y'an ka jɔyɔrɔ ye an y'o de fɔ dɔ k'a sɔsɔ ni fɛn dɔ sɔsɔli jɔra anw na an b'an da di kira ko ten sahaba cɛ 50 ka baraji bɛ maa min bolo bon n'an ye ɲininkali kɛ sahaba cɛ 50 ka baraji dira maa min ma 50 bɛ e bolo ka ban e ni o jɔn bɛ jɔn kɔ bon o de ye kuma yɛrɛ ye mais anw tɛna sama nin nɔfɛ an mago tɛ nin na parce que anw mago tɛ sahaba jɔn bɛ don jɔn tɛ don anw t'o yɔrɔ yɛrɛ la anw bɛ sahabaw nɔfɛ yɛrɛ de ka don n t'a dɔn n'i y'a faamu ni sahabaw donna dɔrɔn an bɛ tugu u nɔfɛ anw bɛ don sabu sahabaw ye baya min kɛ ni alijinɛ garantira o ye dɛ anw y'o ɲɔgɔn min kɛ an bɛna kɛ kulu de ye ala kira bɛ bila an ɲɛ sahabaw bɛ bila olu ɲɛ anw fana bɛ olu nɔfɛ tugun an bɛɛ bɛ taa alijinɛ kɔnɔ ten tari m'a faamu bɛɛ lafiyara mɛ n kun ye nin yera de mɛ nin kuma min fɔra an dɔgɔkɛ fɛ an y'a ye sigi kɛra o yɔrɔ bɛɛ ala dɔgɔyara fɔlɔ min hakili jiginn'o la ala kira dɔ fɔra o ma yɔrɔ min ani kira wɛrɛw ma hakili jiginn'o la ko sahabaw de bɛ ka buruja ni sahabaw ka buruja o ye bi ya o t'anw kɔni ye mɛ sigi kɛra ko k'a kɔnɔna ne jɛntigɛ ni ne jɛntigɛ ni o de la an ko an ka kuma na rosileman in fana k'a hakili to nin yɔrɔ la dɔ ko ala ka aya ma wahayu ko kalo kan a b'o fana bila minan jumɛn kɔnɔ a b'a bila minan jumɛn kɔnɔ a ko ɲankuma o na kɛ seitanɛ ka silamɛya donkan ye a ye sahaba naaninan ɲini sisan abubakar as-siddiq ale de ye baya kɛ ala kira bolo an y'a kitabu caman a ye kitabu lajɛ min bɛ wele ko ashabu rasul ne ye muhammad al-masri ale ka kitabu bɔlen a ko abubakar nana kalimatu shahada fɔ ala kira fɛ k'a fɔ n bɛ seereya ma foyi tɛ ala ko mamadu y'a ka ciden summa imtadda yadahu ila habibil mustafa liyubayi'ahu ala al-islami ko a ye shahada fɔ o yɔrɔ bɛɛ y'i bolo banba k'a di ala kira ma ka bayi'a k'a ye silamɛya kan n'i y'u ka wahabiya jolo dɔ ye misira a bɛ balo la hali bi
ni y'a kɛ kitabu sɛbɛnni ye ko Abubakar ye baya kɛ ni ye donba fɔlɔw de ye silamɛya la Seydina Ali ye baya kɛ yɔrɔ min Seydata Khadija ye baya kɛ yɔrɔ min a bɛɛ b'anw sigilen kun na i t'anw ɲininka baya ko la k'a fɔ k'an b'a f'i ye a to n ka taa n labɛn sini ka na la n'i y'an dɛmɛ tɔ hali n'i y'an sɔlɔ ka b'a tɔ yigi n'an kɔni ɲɛ sera ka yɛlɛ n'i y'an ɲininka min na n'a y'a f'i ye diɲɛ wuli b'a sɔrɔ ye ayi an b'a dɔn bilahi o la n bɛ fɛ k'o de fɔ tuma min na ninnu n bɛ ye baya kɛ nin de kan a layidu 6 jɛlen Ibn Rajab a b'o yɛrɛ de fɔ a ka kumakan na kira tun bɛ nin de di mɔgɔw ma n'u bɛ kɛ silamɛ ye bɛɛ ko wa a bɛ tila ka a tajididu u ye u ka silamɛya kɔfɛ baya makamu yɛrɛ kama jɔyɔrɔ min b'a la kama bonya min b'a la kama tuma dɔw a bɛ to ka tajididu Ibn Rajab ale y'o fɔ a ka tafsir kɔnɔ wa o fana to yen Ibn Manda ale ko de ko a bɛna fɛn min lakale ni o ye baya ko ye ko ala kira kɛra a tun bɛ shahada di maa o maa ma a tun bɛ baya d'a kan maa o maa o la Ibn Manda ale tɛmɛli ni bi cɛ a y'a fɔ a ka kitabu min na Kitabul Iman a y'a fɔ o de kɔnɔ o la i b'a jate sisan ale fatuli ni bi cɛ san 1000 ani kɔ ni karamɔgɔ julo minnu surunyana ala kira la san 1000 ni kɔ a fatuli ni bi cɛ mais ale de ye nin fɔ ko sahaba in bɛɛ tun b'a kɛ tan de shahada kɔfɛ u bɛ baya et puis layidu 6 in mais mɔgɔ min ko sisan ko layidu 6 in ye donkan de ye jokow de don nin de don a ye sahaba nana ɲini dɛ mɔgɔ min ko Abubakar ɲɔgɔnna k'o ye donkan ta o ye kɔmɔko donkan ta Umaru ye kɔmɔko donkan ta Usmana ye kɔmɔko donkan ta Usmana ye jo donkan de ta a b'o tigi bila hukumu jumɛn kan sahaba nana jumɛn bɛ yen ka tɛmɛ nin bɔɲɔgɔnko kan mɔgɔ min b'a fɔ dɔw bɛ se k'a fɔ an ma sɔn Abubakar ta de ma ou bien an ma sɔn Abubakar ka khalifa ye ou bien mais Abubakar ye jo kan ta sahaba nana bɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan Abubakar ye min ɲɔgɔn ta Hindu ninnu u tuubitɔ nana min ta mɔgɔ min ko Hindu ninnu donna joko de la ka sɔrɔ ala kira bɛ k'u wele ka na n'u ye sira ɲuman kan ko a ye bɔ fili la kiraw cira nin de kama li tukhrija an-nasa min az-zulumati ila an-nur kira cira de kana mɔgɔw bɔ filibanciya la k'o bila sira ɲuman kan o ye kira yɛrɛ ta ye kira bɛ k'o min kɛ dɛ ko a bɛ ka jokan di mɔgɔw ma a bɛ ka dokan di mɔgɔw ma mais n'a fɔra an da ka di sabali anw sabalilen don mais n'an da denna nin kan est-ce que ala man ka jigin an na bilahi n'an da denna nin kan ala bɛ jigin anw na o la anw ta tɛ se ka di mɔgɔw bɛ ka mɔgɔya hakɛ de ye la anw tɛ ka maa dɔ ye maa tɛ dugukolo sanfɛ n'i ye baya neni k'a fɔ ko anw da bɛ se ka di n'i y'anw yɛrɛ neni hali maa n'i y'an neni an b'e to yen parce que e mɔna du min kɔnɔ o n'anw mɔna du min kɔnɔ tɛ kelen ye fa min ye lamɔ o ni fa min y'anw lamɔ o tɛ kelen ye o la an tɛ se ka kɛ ɲɔgɔnna ye mais ka baya ko o de lagosi i bɛna defenbaw sɔrɔ dɛ mais anw yɛrɛ bɛ ala fo n'anw tɔgɔ kɛra bayatigiw de ye ninnu ye nka anw dɔnna bayatigiw filɛ baya dun ye jumɛn ye layidu 6 in dɔnna mais aw fana dɔnna ni tɔgɔ min ye baya kɛlɛlaw filɛ a y'an tɔgɔ lajɛ an kɔni bɛ waso n'a ko an ye bayatigi ye o ka d'an ye koyi k'a sɔrɔ ala n'a ka kira de ye bayatigi ye an kɔni ye a bannen kɔ ala minnu nana sabati ni danfɛn ma se k'a sɔsɔ n'ala ka jɔnw sɔnna o ni karabaraw ye anw kɛra o de ye bi wa nin dama bɛ anw wasa o de la an y'a fɔ sahaba nɛnɛ tɛ ka tɛmɛ ninnu kan u ye sahaba bɛɛ nɛni k'u donna joko ni boliko la o kɔrɔ sahaba nɛnɛ fɔlɔ n'i b'a ɲini ninnu de don jango ni ale de don an tɛ siran ka kuma fɔ o kɔfɛ a ye ala kira yɛrɛ nɛni sabu ala kira de tun bɛ jokan di Seyid Shuala Baya Haidara a ye kuma dɔ fɔ a ka laseli la an laban an na fara nin kuma kan dɛ sabu nin ye wulibali de maa tɛ se ka sahabaw buruja ka tɛmɛ nin tigi kan maa tɛ se ka ala kira yɛrɛ buruja ka tɛmɛ nin tigi kan dɔ bɛ se ka fili ala kira ka hakɛ la ka fɛn dɔ fɔ a kan mais ka se k'a fɔ ala kira tun bɛ jokan di jɔnni y'o fɔ an ka jamana in kɔnɔ yan ni nin tigi tɛ bon o bɛ se ka jɔnni wele k'an b'o lamɛn tuguni ka sɔrɔ nin ma se ka sɔrɔ a yɛrɛ ma bɔ ka yafa deli n ka fɔta la wa n'o ma kɛ an t'a la bi an t'a la sini an bɛ se Seydi Shuala Baya ka kuma kan maa si kana taa foyi la an ta tun ye
an bɛ musalaha di fɛn minnu na nka tiɲɛ na ni hadamaden sera i dan na maa kan ka bonya de hadamaden mɔgɔ kan ka bonya n'i ye bonya sɔrɔ a banna mɛ n'i ma bonya sɔrɔ o kɔrɔ o ye jasi de o la ni nin ma kɛ brother k'a dɔn ko maa tɛna lamɛnni kɛ bilen f'an k'a mɛn ko an filila ni mɔgɔ fana filila ka segin rujo ila alhaqi fadila n seginna tiɲɛ ma o fana ye fusamantiya dɔ de ye o kɔrɔ i seginna mɛ n'i ma segin o de la an ka sharti in utum udna n'aw seginna ko an bɛ segin n'an ma se k'a kɔ n'a bɛ se ka kabakolo jigin a y'a jigin anw ta y'o de ye o an ta musalaha maa ye nin bɛɛ ye ko kɔni maa o maa y'a gosi ta an bɛ yɛlɛ k'an sigi kunkolo camancɛ la ni dalilu ye k'i halaki anw ta y'o de ye o a ye dalilu bɔ o de la o ye labɛnw kɛ mɔgɔnin dɔw labɛn k'olu bila ka kuma ni dɔw fɔ la aw yɛrɛ bɛ yen a balolen don a ma sa o a bɛ yen a denw bɛ yen a y'u wele cɛ dɔ de ye nin kɛ a n'a den n'a ka kalandenw b'aw bolo denw b'aw bolo a yɛrɛ bɛ yen n ko wele bɛ taa da tan de e ma ye don min na a y'a to mubahala ala ko a ka kira ma de n'u ma sɔn wele da o don abna'akum wa abna'ana wa nisa'akum wa nisa'ana wa anfusakum wa anfusana summa nartahil fanaj'al la'natallahi 'ala al-kazibin mama ni o ma sɔn minnu ye sɔsɔ nin diinɛ ko in na f'u ka bɔ u denw ka bɔ i yɛrɛ denw ka bɔ o musow ka bɔ i yɛrɛ musow ka bɔ a yɛrɛ kun ka bɔ cɛ bɔ dan ye yɛrɛ bɔ ye dɛ Seydi Usmane Madani Hayidara kelen y'a bolo kɔrɔta Mali bɛɛ cɛ ma se ka jigin o de la wahabiya nakɔsa ninnu anw b'a ye ko a ye kɔrɔbalenw ɲini ka ban minnu kɔnɔ aw ɲɛ karamɔgɔ dɔw sigira telemali de la olu kɔnɔ aw ɲɛ o n'a y'a sɔrɔ a b'olu fana dɔnni cɛ a y'a fɔ k'olu tɛ fɛn dɔn mɛ hali bi Mali sigi cogo la olu bɛ aw ɲɛ u b'an ɲɛ jamana fɛn bɛɛ la karamɔgɔ y'a da to olu de la abna'akum an k'o denw ka bɔ aw mago bɛ yen de anw ye nin lɛsɛli daminɛ ni karamɔgɔ min sɔnna k'e denmise fɛn na anw bɛ yen Hayidara denkɛ mankan dɔ Seyid Sharif Ahmed Tijani Hayidara o denw ka bɔ o la anw kalanden tɔw bɛ yen k'olu fana jaabi o y'an jɔyɔrɔ ye mɛ an bɛ surunya nin kuma in jaabi la sabu an samana nɔfɛ mɛ komi an y'a yira k'a fɔ sahaba neni dan ye nin ye wa o dama tɛ alakira yɛrɛ burujali dan ye nin ye maa si ma deli ka alakira buruja ka se nin hakɛ ma anw fɛ yan maa si ma deli ka ala yɛrɛ dɔgɔya ka se nin hakɛ ma sabu a ko de ko kalo-kalokan ala ye aya min fɔ k'o ye kalo-kalokan ye mɛ ne yɛrɛ m'a dɔn mɔgɔw bɛ nin bonya bila parce que i b'a dɔn dɔ bɛ se k'a fɔ est ce que wallahi ni halaki yɛrɛ tɛ foyi tɛ se ka mɔgɔ bila nin dangan kɔnɔ foyi parce que n ma sɔn a ta ma n tɛ sɔn n tɛ tugu aw nɔfɛ o bɛɛ bɛ faamu mɛ ala ka aya jɛlen ala ka sababu ɲuman d'a ma ne bɛ jɔ nin kuma in na yan nin yɔrɔ in na i ko fɛn min ye ne impressionné ni yɛrɛ de ye ne impressionné ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n ka taama in kɔnɔ parce que ne ye nin sɔrɔ n ka taama in de kɔnɔ wa nin mɛnnen foyi ma ne impressionné ka tɛmɛ nin yɛrɛ ka taama in kɔnɔ n bɛ se ka min fɔ o ye nin de ye sabu a cira ne ma nin taama in de kɔnɔ n y'a lamɛn in de wa nin de ne impressionné ka tɛmɛ n ka faamuta bɛɛ kan nin taama in yɛrɛ kan o la n bɛ se ka jaabi min d'i ma o ye ne tɔgɔ ye Sɛki Amala Jawara n ka organi bɛ ja an b'a ye Sherif Ahmad Tijani a ka nin taama min bɔra ka kɛ sisan a ye mɔgɔ dɔ jaabi a kɔnɔna na an dun b'a ye a bɛ tournée minnu kɛ ka caya i b'a sɔrɔ olu kɔnɔna na a ye jaabili kɛ cogo min na tantɔ o man ca ka tournée wajubu jaabili la nka a ye nin tigi jaabi ta nin cogoya in na ka sifikɛ ɲininka yala ale yɛrɛ bolo o ɲɛna wa a dan ye o ye ou bien dɔ wɛrɛ bɛ yen ka fara a kan an bɛ dan yan e bɛ dan ye bon a ka ɲininkali an balimakɛ ko yala jaabi min kɛra an yɛrɛ bɛ se k'a ye k'a fɔ jaabi a ɲɛna wa ko parce que laada la anw tɛ wajulu kɛ tan tiɲɛ don an kun ye nin fɔ an ka kuma tɛmɛnen in na anw ka jaabi man ca ta fiyewu mais dɔ delila ka kitabu ni dɔ sɛbɛn a y'a fɔ kitabu ni kɔnɔna la a ko ale tun ye débat ɲini ne fa fɛ Seydi Usmane Madani Hayidara k'a ma sɔn bon k'a ma sɔn o la a banni min kɛra ka débat in kɛ n'o tɛ débat in n'a tun bɛ kɛ a tun bɛna kɛ baya ko kan a tun bɛna kɛ Isa Jigin ko kan a tun bɛna kɛ Janɛmɛ Dongabɔ ko kan a tun bɛna kɛ ko n'o y'a sɔrɔ seli bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye
ko mɛ ko ne fa ma sɔn n fa siranna bon o fɔra nin sen fɛ ala y'a kɛ ne ko fɔ an ka jɔ ka nin fɛnkɛ parce que a ye kitabu ni sɛbɛ a bɛ ka mɔgɔw bali baya ko la kosɛbɛ kuma dɔw b'a la kabiri kelen n'a ye baya kɛ ka tila ka jɛnɛya kɛ a ye jɛnɛya jurumu sɔrɔ a ye baya tiɲɛ fɛnɛ a y'o jurumu sɔrɔ fɛn minnu bɛ se ka mɔgɔw décourager ka bɔ baya ko in na a y'o damantaninw de sɛbɛ kitabu in kɔnɔ mais maa o maa ye kitabu yɛrɛ sɛbɛ baya ko kɛlɛli la ala ma barika don a si la ala ma barika don ka kitabu ninnu na ala ma barika don hali u yɛrɛ ka dawula yɛrɛ la ɲɛnamaya kɔnɔ ala y'a bɛɛ dɔgɔya k'a bɛɛ jasi maa o maa ye kitabu bɔ ka baya kɛlɛ n'an y'a dɔn an y'a ye dolo fɛn fɛn tun b'a fɛn fɛn la ala y'a bɛɛ bi pewu dɔw yɛrɛ y'u sigiyɔrɔ bɛɛ bila a kɛlen sabu tiɲɛ kɛlɛ man di o de la o ma baya ko in faamu baya ni mɔgɔw fɛ k'i yɛrɛ labila i ka lebu tuma dɔ la i b'i kɔkɔ da baya ko kɛlɛli de la n'i bɛ fɛ i ka bi k'i yɛrɛ halaki i b'i kɔkɔ da baya kɛlɛli la an b'a fɔ ni mɔgɔ minnu ko an tɛ baya kɛ ou bien an ma baya faamu la an bɛɛ hadamadenya yɛrɛ bɛ taama ten de mais n b'a kɛlɛ k'a bin n'i y'a ye maa o maa la ala ye a tigi labila ala y'a tigi bin mais a fɛn o fɛn kɛra an ka cɛw wulila u taara dɔw da de u ka daden yɔrɔw la sigiyɔrɔ bann'u bolo u y'a yɔrɔ bɛɛ bila u ka sigiyɔrɔ mais a bɛ ten de parce que dɔnnibaa n'i y'a ye ko n gosira ni maloya b'i la n'i ma se ka dalu di k'a ko kɛ daden o de ye fisaya i ma mais u ka segin tiɲɛ ma dɔrɔn u bɛɛ kana an ka tiɲɛ baara ɲɔgɔn fɛ ni ɲɛnamaya in kɔnɔ lahara an bɛ segin ala de ma ne bolo o de ye lafiya ye o k'u yɛrɛ lafiya ko tiɲɛ ye tiɲɛ ye ka segin tiɲɛ ma o ye bonya ye o ye sarafu ye k'u kana an ka mɔgɔw wele ka na ala kira ka sira in ma sa o de y'u ka wasa ye k'a fɔ ne yɛrɛ nana nin na walahi n'u bolo k'o b'u jasi o b'u bonya de mais a dɔw bi sa tan o de la an ka kumakan na walahi mɔgɔ ka ɲɛ fɛnɛ o ye fɛnba dɔ ye adamaden ka ɲɛ ni mɔgɔ ma ɲɛ walahi hali den ala b'a bɔ a la bilahi ala b'a k'i bɔɲɔgɔnko ye juguya yɛrɛ la mɔgɔ min ye nin sɛbɛn a ka kitabu kɔnɔ k'a ye ne fa wele ko ne fa siranna a ɲɛ ka débat kɛ a den nana a ye den ye lettre ci karamɔgɔ ma k'a bɛ fɛ ka den o y'a sɔrɔ ne taara de n ko n mago bɛ a la ne u ko Ayidara siranna Ayidara denkɛ nana min tɛ siran n ko k'a fɔ ko Ayidara siranna n ko bɛɛ b'a dɔn o ye kalo-kalokan ye a kelen de y'a tɛgɛ kɔrɔ ta nin fɛn ye telemali janjo kɛra yan n'i y'a ye e ma wele e tun ma jate dɔnnibaaw de cɛla i ma jate mais n'o tɛ dɔnnibaa dɔ welela Mali kɔnɔ yan dɔnnibaa dɔ bɛ yen o y'ale wele a ko ni baya ko in don ne da tɛ don o la a ma sɔn ale b'a yɛrɛ kalama a ko ni baya ko don a ye taa sigi kɛ ne da t'o la a ye ni Ayidara ka taa o ni Ayidara taara minnu taara yen a taara tasuma da o kan mais o tɛ ne ko n'i y'a ye ale ma wele ɲankuma jɔyɔrɔ kun t'e la i ma dɔn mɔgɔ kun t'a dɔn o la e t'i wele o mais e nana ko karamɔgɔ banna ka débat kɛ n ko bon ni ko ten n'o tɛ o ye nkalon de ye karamɔgɔ y'a bolo kɔrɔta don o don a tun bɛ wele da don o don mais ni ko ten Ayidara denkɛ nana min tɛ taa ne kun kan ka tɛmɛ Sikaso de n bɔra Burukina tournée na n tɛmɛtɔ don n ka n jɔra sa wa n ko kan ka taa n ka n bɛ si ka jaabi ma kɔnɔ cɛ ma sɔrɔ min sera k'an jaabi an nana lettre dɔ sɛbɛnna a den dɔ fɛ ka na di ko a bɛ fɛ ka débat kɛ ni karamɔgɔ yɛrɛ o y'a sɔrɔ an m'a dɔn an y'a ye dɔrɔn an ye lettre in kalan karamɔgɔ ko ko problème foyi t'a la diinɛ ye faamu ko de ye o la komi mɔgɔw bɛ yen ani mɔgɔ minnu bɛ se ka fɛnw kɛ ni an b'a jateminɛ cogo min an ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen Ustaz Abdalla ale ye lettre in minɛ k'a bɛ taa ko ɲɛɲini a taara ko ɲɛɲini ko a tigi bɛ a ko a bɛ kalan na yɔrɔ min Bamako yan a taara yen ka taa ɲɛɲini a y'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ min ko Ayidara siranna ka segin a fɛ o den don yɔrɔ bɛɛ n'o don an ka a wele sisan an y'a wele an ko débat in a kun ye min ɲini n'a bɛ se ka fɛngɛ n ko ne bɛ yen ko non k'a mago tun bɛ karamɔgɔ yɛrɛ de la ne ko n ko tiɲɛ don n ko komi e yɛrɛ ye den ye i ko i ye karisa den ye ne fana ye karisa in den ye o la ne bolo an ka faw to u ka hakɛ la ne ni e an ka sigi an ɲɔgɔn sɔrɔ centre islam Damdalayi de la an ye rendez-vous di ye an wulila an taara u sɔrɔ yen an sigira o ko bon Malum Abdalla
o ye an ka cɛ dɔw ye minnu n'u sigira ni ye kalan mana kɛ cogo o cogo u b'i dɛrɛ ale ye a cɛ dɔ ye ale tun bɛ n fɛ a kɛnɛ kan ye ale ko karamɔgɔ ne karamɔgɔ tɛna nin débat kɛ anw kalandenw nin ye anw ta ye i ni ne de bɛ sigi a ko non ko kalanden ko tɛ anw ni kalanden tɛ sigi a ko hey ni n ko kalanden min sigilen filɛ o de ka kalanden ye nka ne tɛ kalanden ye dɛ master de bɛ ne bolo master 2 master ka kalan kɛ n bɛ doctorat labɛn de la o don y'a sɔrɔ doctorat ma kɛ fɔlɔ n bɛ doctorat labɛn de la master 2 o la ne tɛ kalanden ye dɛ ne bɛ darisu di jamiyaw la o la n bɛ k'a f'i ye n ko n ye kalanden min ye ninnu de ka kalanden ye n'o tɛ a ko non ko bon min kɔni don ale ni karamɔgɔ tɛ sɔrɔ ne fo ne ni ne tɛ sɔrɔ dɔrɔn a ti ɲɛ Musa Abdala ko a b'a gɛlɛya ne ko he kana to nin ka n da kana to a ka n da a fa ye min fɔ a bɛna dɔn sisan kana to nin ka n da n ko e k'i sen bɔ a la ne don n ko mɛ e ye cogo ani ne ye cogo ne si ka kɔrɔ e ta ye denmisɛnnin de don bon ne ka kɔrɔ a ye n ko a ma n b'a ɲini o ko i fa den dɔw kalala minnu taara kalanw kɛ ko doctorat bɛ dɔw bolo n ko n b'a ɲini i k'i jija olu ka ye kɛnɛ in kan olu de ka na billahi aliyil azim n ye nin de fɔ a ye n ko n bɛ fɛ olu de ka na ko non ko ale de y'u ka du débat kɛla ye n ko tiɲɛ don parce que n ko ne tɛ débat kirikara kɛ ni ne bɛ sigi diinɛ débat la an bɛ télé de wele télé de bɛ sigi k'an ta an bɛ filmer de n'an filmera n'i y'a sɔrɔ débat dɔ minnu kɛra sisan nin mɛnna n ko an bɛ sigi ka filmer de o la n'a datora n'a na fɔ an bɛ na baya ko tɛ tiɲɛ ye nka ni n y'a datɔ o la diɲɛ fana na o lajɛ n ko o la ne ka débat tɛ kɛ ten o la fɛn min bɛna téléviser ni mɔgɔw ye e si hakɛ ka ne ye o ka n'a fɔ n ye n guru denmisɛnnin dɔ kan n y'a fɔ tan de ko n ye n guru denmisɛnnin dɔ kan ten mɔgɔw b'a fɔ n ma fɛn kɛ o la i fa denkɛ kɔrɔbalenw u wele n'i y'a sɔrɔ a fa den dɔ fana bɛ kɛnɛ kan ye n ko u wele ko non k'ale de y'u ka du débat kɛla n ko kɛlɛ t'o la mɛ n mago min na hali n'olu ma débat kɛ i jija i fa denw ka sigi aran na ne bɛ sigi ko n'o don ko n fana k'a fa den bɛɛ wele n ko n b'a bɛɛ fana sigi aran na i y'a faamu an bɛ sɔrɔ k'a daminɛ pour que a kana na fɔ k'i taara i bugu denmisɛn dɔ kan fa den bɛɛ bɛ yen n'ale dɛsɛra kɔrɔbalenw bɛ yen doctoratigiw bɛ yen billahi aliyil azim n ye nin de fɔ a ye mais o de la n ko juguya a bɛ bɔ den na a taara u ka dugu la a seginna ka taa ye o y'a sɔrɔ an bɛ labɛn bɛɛ la bon n'an bɛ débat in kɛ an bɛ fɛ fɛn dɔw i n'a fɔ association dɔw ijma n'a ɲɔgɔn olu de ka débat organiser olu de ka k'a modérateur n ko basi tɛ nin si la ne yɛrɛ bɛ ijma mɔgɔw dɔn makiba ne yɛrɛ de bɛ maki wele k'a ko bɛɛ fɔ a ye ale de k'a bɛɛ labɛn n ko y'a da ye i mana fɔ cogo o cogo et puis a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn kuma jumɛn jɔnni k'a kɛ ko hɔn jamaba ka don ka taa n ko n'i bɛ fɛ hali maa fila dɔrɔn de ka don kɛlɛ t'o la i bɛ fɛ a ka kɛ cogo min dɔrɔn a ka kɛ dɔrɔn bilahi mɛ a seginna an b'o labɛn min na maki ninnu k'a labɛn ko problème t'a la a taara u ka dugu la a taara arajo la yɔrɔ bɛɛ n taara n ye débat ɲini Ayidara denkɛ fɛ a siranna ka débat kɛ ne bɛ sɔn min Sikaso ka dɔ ye kilen ne ye téléphone ta ko allo ko Sirifukɛ ko karisa ko a nana débat ɲini k'i siranna o yɔrɔ bɛɛ téléphone wɛrɛ sɔnna Sirifukɛ an ma da cɛ ka kuma na dɛ k'i nana débat ɲini k'i siranna ne ye a wele n ko salamu aleykum a ko wa aleykum salam Ahmed Tidiane a bɛ di débat ko a bɛ di labɛnw sabatira labɛn bɛ sen na n ko karisa n ko ne ma sisan k'e y'a fɔ radio so la ko e ye débat ɲini ne fɛ ko ne siran a y'i jɔ k'i jɔ n k'e y'o fɔ wa awɔ n y'a fɔ n ko tiɲɛ yɛrɛ la virus y'i minɛ i fa ka virus bilahi a y'i minɛ e fa ye nin fɔ ne fa ma o de sɛbɛnnen don ne taara o de gosi e yɛrɛ ma maloya ka se ka t'i sigi k'a fɔ tan walahi n ko e y'i fa den ye e fa ye nkalon da n fa la sa kɛnɛ kan nkalon cɛ min bɛ siran ka jɔ diinɛ kuma fɔ yɔrɔ la o ye seri sɔrɔ nana ye dɛrɛ mɛ e fa y'o fɔ o ma
den yɛrɛ tilala ka nin fɔ ne ma cɛ min ko i k'i fa den bɛɛ wele ka fara i kan o de bɛ taa a fɔ ko n siranna mais k'a fɔ ko n seere karisa ye nin kun b'an fɛ kɛnɛ kan Abdala kun b'an fɛ kɛnɛ kan Yafa kun b'an fɛ a don kɛnɛ kan o tɛ an ka seere a fa den min kun bɛ kɛnɛ kan o de ye ne seere ye a yɛrɛ n'a kɔrɔkɛ min kun bɛ kɛnɛ kan dɛ o de ye ne seere ye ko ne ko a k'a fa den bɛɛ wele an bɛ kuma ni wasa de ye i y'a ye o la diinɛ kuma na anw ɲɔgɔn na an siran fan si anw t'o dɔn mais ni mɔgɔw ma ɲɛ a b'a denw tiɲɛ n'a ŋaniya juguyara a b'a denw ŋaniya juguya n'aw sɔnna nkalon tigɛli ma a denw bɛ kɛ nkalontigɛlaw ye ni ye min fɔ bilahi a ye nin de fɔ mais halisa a bɛ kɔ dɔn ko an siranna ɲɛ ko ale kunna bon i y'a ye a kɛra nin kɛra malo ye ne ko bon ko n'o don k'a ko bɛ kɛ cogo di n ko n k'a ko bɛ kɛ cogo di e ye min fɔ e y'a ɲini ka ne labila mais ko bɔra ne bolo ka ban n ko ko bɔra ne bolo parce que ne de kun ko n bɛ fɛ k'i débattre mais parce que anw ye baya recherche kɛ ka fɔ an fa y'a fɔ tɛ dɛ anw ye baya ko in sɛgɛsɛgɛ ka se hakɛ ma o bɛ ɲɛfɛ dɛ o la anw b'a ɲini kuma dɔ la ni dɔ ka na k'u b'an walo anw bɛ k'o mɔgɔ ɲini an dɛsɛ b'a la dɔ nana i yɛrɛ ti an tigɛ a taatɔ filɛ o dimi yɛrɛ min bɛ na ala dɔrɔn de b'a dɔn mais n ko i y'a bɔ ne bolo o de dimiya filɛ ne na n ko parce que cɛw wulila Ayidara ka cɛw wulila ka ban k'u bɛ taa i fa ɲininka a ka kan na e tɛ bilen ko tɛmɛna e kan mais n'i y'a dɔn k'i bɛ se k'i fa kuma bɔ Ayidara ka cɛw taara u bɛ cɛw fɛ yen sisan t'i fa kuma bɔ ni dɔnni ye t'i fa kuma bɔ ni dalilu ye t'i fa kuma bɔ ni aya ye t'i fa kuma bɔ ni kira ka hadisaw ye mais Ayidara ka cɛw donna ka bɔ a dugu bɛɛ faama se ka bɔ deji t'a la min sera ka bɔ ka Ayidara ka cɛw kunbɛn bilahi u ye a dugu wuli k'a jɔ bonya min kɛra u bolo bayirikaw de don ka sɔrɔ ka na o ye wasa dan de ye o de la an ko ni mɔgɔ bɛ fɛ i ka bin i bɛ bonya in kɛlɛli daminɛ n'o kɛra o y'i binnen ye fo k'i ta tiɲɛ dalilu de b'a kɛ o la n bɛ surunya o kuma la yan k'a fɔ a ye ko a ma juguya anw bolo parce que anw mana ye ko dɔnnibaya ye alakira tiɲɛ tabaya ye et puis alakira ko ten ko al ulama umana Allah ala khalqihi wa hum bihim za'im ko dɔnnibaw ye ala ka homme de confiance ye ala ka jɔnw kan o la n'i ye nin ta k'a lajɛ ni mɔgɔ minnu kan ka tugu e kɔ n'i bɛ k'u bɔ alakira ye mɔgɔw bila sira min kan anw bɛ bonya jumɛn ye o tigi la an bɛ karama jumɛn ye o tigi la la anw tɛ bonya anw t'o tigi jɔyɔrɔ foyi ye ko an bɛ se ka jɔ min kan k'an b'o lakale fo n'a seginna a ka bonya b'a bolo madama n'a ma segin anw b'a ye maani de don et puis ka o tigi ka maaniya fɔ anw bolo o ye ala dɛmɛli la ka ala kira dɛmɛli de o la anw tɛ segin an kɔ o n'a ɲɔgɔn na. Sherifa Ahmed Tidiane Aidara donc am na wagati jana kosɛbɛ an ye heure kelen sɔrɔ la voilà allez question. Salamu alaikum. Usman Ba BD Media. An karamɔgɔ arabukan kalanna in kumalen kɔfɛ an y'i ka jaabi dɔ mɛn an journaliste b'a sɔn min sɔrɔ ko toujours an bɛ bayabo in na quoi k'a ɲɛsinnen don o tigi ma mais o kɔnɔna na an ye maa wɛrɛ ye sabu an bɛ yala réseau kan ka caya a b'a la a bɛ k'a jira k'a fɔ ko i ye mun jaabi ko o kalannen don n'i ye a ye kuma fɔ ka se degré la a ka bon a y'a yira k'ari o denw kalannen don ye k'ari o den dɔ bɛ yen ko mun ye kuru de ye ma ko sɔrifu ni nahawu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'i fɛ ka o tiɲɛ don. K'a den jumɛn. ko i ye mun jaabi ko den dɔ bɛ yen ko a m'o kelen préciser ko o tigi ye kuru de e ma sɔrifu ani nahawu yɛrɛ la. fo ni. a ka den tɔgɔ Abdurahim. Abdurahim. Niger. awɔ ko ye sɔrifu ni nahawu yɛrɛ kuruki. Alhamdulillah. Abdurahim min ni ne b'o dɔn Abdurahim Niger Gawusu jaabi sababu la ne ni a ye ɲɔgɔn ye Niger peut-être a bɛ se ka siɲɛko 2 ɲɔgɔn bɔ puis Mali fana na yan an ye ɲɔgɔn ye siɲɛ 1 centre islamique Damdalayi la karamɔgɔ ninnu ka réunion dɔ tun bɛ yen ne taara ni ustazi ye ne ni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ da la ye hakili bɛ min na Abdurahim na o y'o de ye
Gawusu jaabi ka sira kan a ye ɲɔgɔn dɔn Gawusu yɛrɛ a présenté na o don k'a fɔ ko an ka Mali karamɔgɔ dɔ den don mais Ala b'a dɔn o don kama ni ma ɲina 2006 yanfan ninnu don o don kama ne t'a dɔn fiyewu karamɔgɔ min tɔgɔ fɔra ne t'a tigi dɔn fiyewu Ala yɛrɛ b'o dɔn n t'a dɔn parce que a ka ca la wahabiya ko siraw a karamɔgɔ caman bɛ yen an t'u dɔn ten parce que ni siraw tɛ kelen ye kuma caman a bɛ gɛlɛya an ka ɲɛma jɔ olu yɛrɛ ka fɛn fɛ parce que an ka faamu caman o bɛ ɲɔgɔn jɛ hakililaw la bon an dun ka diinɛ faamuya yɛrɛ b'an bolo kama bon ko Abdurahim ko a ye ne kalan i y'o de fɔ ko nahawu ni sɔrɔfu la bon nahawu ni sɔrɔfu ni mɔgɔ min b'a dɔn o ye tubabukan na u b'a fɔ de grammaire ani conjugation o ye ka se ka kan yɛrɛ dɔn k'a maîtriser o ye o de ye sɔrɔfu ani nahawu ko den ye ne kalan la bon n ka kuma fɔlɔ ye min ye an ye kalan dɔ de kɛ ni o ye ka kalan yɛrɛ kɛ arabukan an ka se k'a fɔ cogoya fɔ par exemple hata i bɛ se k'i to fɛn dɔ la kuma dɔ la fɔcogoya bɛ jɛ mais ni arabukan faamuna i bɛ taa sɔrɔ a tacogo o bɛ nɔgɔya i bolo kuma dɔ la takalid i bɛ se k'a fɔ taklidatu ou bien o n'a ɲɔgɔn ka fɛngɛ mais ka sɔrɔ takalidu o de ye a fɔcogo ɲumanw ye arabukan ninnu na mais sɔrɔfu ni nahawu kuma dɔ la ni bilasiraliw kɛra i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya ti kɛ kuma caman bon o kɔrɔ o ɲɛmisɛnninw ka se ka arabukan faamu ka se ka kuma i sago ma arabukanw na f'i ka minnu kalan o de ye a ye fɛn minnu fɔ ye bon an dun ye kalan de kɛ kɔrɔ lazim an y'olu kalan mɔgɔ dɔw de bolo o kɛra maa o maa ye sa n t'a dɔn ni y'a faamu o la anw ti dekun k'a fɔ k'an ye kalan dɔ kɛ mɔgɔ dɔ bolo sɔrɔfu la walima nahawu la o t'anw dekun parce que an ye kalan de kɛ i m'a mɛn an k'u dɔn an y'u dɔn ten de mais o ye min fɔ ko Abdurahim ko o de ye ne kalan walima an tun b'o de ɲininka ko sɔrɔfu ni nahawu la Abdurahim yɛrɛ y'o seere sa kɛ n t'a dɔn n'i y'a faamu ni a kɔni n tɛ fatulen ko f'a bɛ balolen a yɛrɛ y'o seere mada la n'a ye nin fɔ parce que hɔrɔn hali n'i ma kɛ silamɛ ye o hɔrɔn fɛn min ma kɛ k'a fɔ o kɛra hɔrɔnya la o bɛ gɛlɛya dɔɔnin ne n'ale yɛrɛ tun tɛ fankelen olu tun bɛ sayi jamiya la an tun bɛ ɲaamɛ dugu kɔnɔna de la ne ma taa sayi jamiya la n t'a dɔn n'i y'a faamu o la an tun bɛ ɲaamɛ dugu kɔnɔ de o la n t'a dɔn o sɔrɔfu kalan don n'aw kalan o kɛra ni kɛcogoya min n y'a fɔ n'a cayara ni ne hakili b'a la an ka ɲɔgɔn ye Niger n'a cayara siɲɛ 2 3 a tɛ se ka tɛmɛ Mali fana kɔnɔ yan an ye ɲɔgɔn siɲɛ 1 wa a banna mais n'o y'a sɔrɔ ko n ye kalan ka a bolo nahawu ni sɔrɔfu la o tɛ dekun ye anw ka hakɛ la o fɔ mais n ko Abdurahim y'o seere a ma ne kalan i la o ma deli ka kɛ o tɛna kɛ a fa yɛrɛ ma ne kalan i la o ma deli ka kɛ o tɛna kɛ o tɛ dɛ maa o maa bɛ wele wahabiya k'i ye maliyɛn ye i ma deli ka i kɛ ne kunna o tɛ yen o tɛ yen maliyɛn wahabiya i ma deli ka ne kalan i la i o ma deli ka kɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ janko k'a fɔ ko Abdurahim b'a dɔn a m'a fɔ quoi nkalon de bɛ se ka da mɔgɔ la ten n'o tɛ n'a y'a fɔ an bɛ yan o cɛ min y'an don ɲɔgɔn na o ye Gawusu de ye an ye ɲɔgɔn siɲɛ hakɛ min Gawusu b'o kalama o n'a cayara ka caya a tɛ tɛmɛ siɲɛ 2 a tɛ tɛmɛ o kan 2 n ye 3 yɛrɛ fɔ k'a tɔ d'a kan de o ye n'a cayara Mali fana kɔnɔ siɲɛ 1 centre islamique daminɛ na mais olu tɛ min dɔn anw bɛ taa Niger kuma min n'o bɛ ka Niger fɔ Niger anw bɛ taa Niger kuma min anw ma taa an gun finama la anw ma taa an gun finama an ye kalan kɛ an fa ka madrasa la ka defu kɛ ka sanawi bɛɛ daminɛ o de kɛ an taara Niger jamiya den minnu n'u kun bolo an fa ka fɔta ninnu dɔn n'u t'a faamu olu dɔw tun bɛ n'an sɔrɔ so ye ka ɲini ka debaw kɛ mais minnu t'an dɔn olu t'an dɔn quoi i y'a ye n'i tɛ mɔgɔ dɔn dɔrɔn i bɛ taa ten de minnu t'an dɔn o t'an dɔn n'o tɛ a minnu tun bɛ t'an sɔrɔ yen u b'a dɔn minnu tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ mais a cɛ dɔw bɛ yen u taara don k'an sɔrɔ deba dɔw la Isa ko debaw jamiya denw taa mɛ ne kori ale donna deba la a fɔ minnu ma Mali la wahabiya anw de ye o ye o problème t'a la a fɔ minnu ma Mali la wahabiya
anw de o de la bi de dɔw bɛ ka maloya n'a kuma ye n'o tɛ bilahi nin y'a yɛrɛ représenté ne la de a y'a présenté ne la a fɔ mali la minnu ma wahabiya anw de don mais bi dɔw k'a fɔ an tɛ wahabiya ye o ye bi ta ye o nka ale ko de ne de ye wahabiya ye ɔhɔn débat in ma sɔn problème t'a la e girinna cogo min ni bɛɛ tun girinna ten a tɛ kɛ tan nka diinɛ kuma de bɛ kɛ n'i ye ninnu da de ne o dama de gansan cɛ dɔ de bɛ yan min fana diinɛ kuma na siran t'a la yira t'a la bisimila a daminɛna ten de a bɛnna ni an ka olu kan ka segin ka taa u ka kalanyɔrɔ la an fana an ka retour tun bɛ mali la mais a ko n'a bɔra yen a bɛna n nɔfɛ fo mali la yan n ko nin ye tiɲɛ ye n'a ye et puis a nana dɛ bilahi a nana fo du kɔnɔ ni de ye tiɲɛ ɲinitɔ ye quoi parce que ale ɲɛ b'a la an bɛ nkalon kan o la a nana fo nɔfɛ du kɔnɔ nka an ye isa ko débat daminɛ an ma bɔ o yɔrɔ la bilahi aliyul azim a sɔnna non an tɛ fɛn fɔ walahi hali ni an ni fatɔfin sigira anw ka fɔta bilahi a bɛ tiɲɛ dɔn a la ka bɔ nkalon na a b'a dɔn fɔtatɔ ninnu ye nkalon ye an ka kuma fɔ yɔrɔ la an y'a fɔ a sɔnna bayako fana a débat anw ni u caman de ye bayako kɛ a jɔra minnu na n'u ko an sɔnna walima an ma fɔta sɔrɔ walima minnu y'a to yen o ka to yen anw tun bɛ kuliyatul banat jamiya min bɛ yen n'o ye musow ka jamiya ye o mɔgɔw fana tun bɛ taa ne bɛ jatigila min na n'o ye abdala jara fɛ yen an n'olu sigira o ye bayako ninnu fɛngɛ mais a labanna min na an y'a dalu bɛɛ d'u ma hali ko najasi parce que o ɲɛ b'a la o sara alakira kɔni selila ka sɔrɔtul ghaibi yɛrɛ kɛra o de kan o sigi o ye bayakɛ wa parce que a ni alakira ma ɲɔgɔn ye parce que o bolo ka baya ti sɔrɔ o y'a sɔrɔ o ye baya yɔrɔ o yɔrɔ ɲini an y'a bɛɛ d'u ma ko fo ka najasi ka baya yɔrɔ fɔ n ka a y'a dɔn b'a ɲininka najasi ye baya kɛ yɔrɔ min n y'o yɔrɔ dalu d'u ma kitabu caman kɔnɔ k'a f'u ɲɛna arikul maktoum o ye kitabu fitinin dɔ ye min ye sira kitabu ye mais a ye fɛn ba kɛ n y'o f'u ye bɛɛ b'o dɔn n ko ale b'a f'i ye najasi kuma min na kira ye lɛtiri ci masakɛw ma najasi kelen an ka farafin masakɛ nin ye farafin ka waso yɔrɔ dɔ ye ale de ye kira jaabi i ye fɛn o fɛn fɔ isa ko la a tɛ tɛmɛ nin kan nka a dɔn ko ne limaniyara ko ye kad baya'tuka wa baya'tu ibna ammika wa aslamtu ala yadihi lirabbil alamin Maodo e bɛ ka ne wele ka lɛtiri min ci ma a dɔn ko anw sɔnna o n ye baya kɛ i ye fɛn min fɔ ka ne ye baya k'a kan o baya in kɛra i binakɛ den bolo n'o ye Jafar ibn Abi Talib Seydina Ali kɔrɔkɛ n ye n ka baya minɛ o de bolo wa aslamtu ala yadihi lirabbil alamin n silamɛyara ale de bolo danfɛnw tigi kama o kɔrɔ ni masaya don ne ye masa de ne ye sɛbɛn n ye kerecɛn ɲɛma fana ye mais n bɔra n ta la danfɛnw tigi kama n donna e ta la ni baya ye o y'o ye o ko kabako don n ko wa o dama tɛ koyi Amru ibn al-Asi kuma min ale bilara ka taa sahaba ninnu minɛ najasi bana k'u di kuma min n'a nana Makka o ko mais mun de kɛra sahaba ninnu bi di ko kadi baya an-najasi ko wallahi najasi ye baya kɛ o ka silamɛya in kan o de la diinɛ kuma na komi waati o ko k'a degunna diinɛ kuma n'o ye anw ɲininka anw bɛ se nin de la kosɛbɛ n y'o de fɔ anw bɛ taa Niger kuma min mɔgɔw bolo anw taara kalan kalan bɛ kɛ de masalan ka se ka a ɲini n y'a f'i ye arabukan anw tɛ arabu ye an ye bamananw de ye farafin an wolola Mali la yan an bɛ bamanankan in dɛmɛ o la an bɛ taa arabukan kalan n'an ko n'anw bɔra dɔrɔn k'an bɛ taa kalan dɔ kɛ dɔrɔn a dɔn k'an t'an bɛ fɛn dɔ ɲɛɲini a banna n'o tɛ ni diinɛ don anw wolola k'o to Seydi Sharif Usmane Madani Hayidara bolo yan a bɛɛ wa anw b'o dɔn fo k'a dɔnnakari fo k'a dɔnnakari anw bɛ yen de o de la diinɛ kuma na anw tɛ se diinɛ kalan maa bolo anw tilalen don o la anw bɛ surunya kuma la yan ani nin jaabi la yan k'a fɔ an balimakɛ ye la ko a m'anw kalan o ma kɛ wa assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. kuma kuncɛ la an tun b'a laɲini taama in kɔnɔ an y'a ye Ivoiriyɛnw ye Ivoire laada finiba don i kana wajilu kɛnɛ an y'a ye i na don fana i n'o nana yala i ye nisɔndiya jumɛn sɔrɔ o la ka bɛn an yɛrɛ ka laadaw. Alhamdulillah an nisɔndiyara an taali min kɛra Côte d'Ivoire yani musokɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na o de y'u ka faamaw ka fini labɛn an ye k'a kɛ u ka laada cogoya la sabu en 2009 ne ni Seydi Sharif Usmane Madani Hayidara tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an sera ya musokɔrɔ o ni ɲɔgɔn don a yɛrɛ la an fana ka seli la ye o ye a don an yɛrɛ la a y'an nisɔndiya sabu o y'a kɛ ni hakilila min ye ani kun min ye o de ye bonya yɛrɛ ye an ka faamaw bɛ nin de don o la an fana ye o ɲɔgɔn
kanu ni o ye bonyaba ye o la ka o yɛrɛ o kɔma segi u ye hali bi an ka nali la an ye o de don ka an kunbɛli kɛra ni o fini de o la alhamdulillah kɔni a y'an nisɔndiya an bɛ u fo ka Côte d'Ivoire bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Sobre ni a lamini olu de tun ye tournée in ɲini an b'u bɛɛ fo tournée in kɛra ka na se San Petro ka bɔ yen Gaɲwa ka na Abidjan yɛrɛ ka na kuncɛ Buwake BMI wajulu laban kɛra yen an bɛ Ala fo Ala min ye a kɛ wasa ni kɔrɔta kɔnɔ ka tila k'an ɲuman segin ka na hɛrɛ la an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka tila ka lamɛnbaga ni lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ aw surunya kuma la yan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.